Kamumoy, ato ning ayihon kamumoy XRM nga 125 Fi. Ang isyu ni kamumoy tips na ni sa ubang rider nga walang musakay. Di wala ka bulong sa idea kung magpa-repair nga. Kung kuan niya kamumoy tagan tala mag tips manay kuan nga ang diferensya na bull race. Murag muhulong sa tunga bitaw kamumoy. Nawa din ako hira na. Hira sung kamot. Mana siya. So ang gubaan ni kamumoy bull race ni ato ni Ilsidan. Din kani ato pa ni i-plaster. Kani pa itag pamagi ato nga plaster ni. So that's all. Ato na yung biradahan karon kamumoy sa mga biradang walay tirada. Fast forward da mga kamumoy kay di ta gusto malangan kay daan natang nalangan. Ato ra ning biradahan kamumoy sa mga biradang walay tirada. Ato tangan tanan kamumoy sa angay tang galon. Di na ko mag-tutorial ani kamumoy kung unsay mga idea or pamaagi sa pagtangtang ni mga kamumoy kay dagan aga tutorial ani. Diskarte na lang tani kamumoy. Sige lang tag diskarte, ang importante nga good sa tong trabaho kamumoy. So diha kamumoy akong gi pangtanggal kamumoy ang angayan gyud tanggalon kay sa gabar kay kamumoy murag lihis ug kayo pang lihok. Sunod gyud siya tanggalon kamumoy. Sumo nang atong gipang tangtang kamumoy murag ang uban ni kamumoy nga kakita mag-aksyon kabalaka kung mabalik pa man ato ka simbol ni. Pero good sa gyapon kamumoy. Kumbati gyapon ni. Kabalaka lang diha. Ikaw na bahala diha kamumoy. Kinsa diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab sana all sige biga biga di Japon ka uyab way uyab kinsa diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab way uyab kinsa diri way uyab sige biga biga di Japon ka uyab hantod karon bay single Japon bay. May pagmupalit na lang ka og tinapay kay kung mag-uyab ka biyaan Japon ka. Ouch! Wa na kay nawong, wa pa joy kwarta. Okay lang na uy, dagan man tadoy. Dagko og idoy, gamay sila og totoy. Ana jud sila mga pilian kay kung manguyab ta igo dayon tanggihan. Diyos ko amahan, lamig gulgulan. Murag nay laman, nawong biya og bakugan. Hoy, ikaw, nakoy pangutana ba? Unsa to? Nana kay uyab? Way uyab. Kinsa na? Mauna sila. Way uyab. Sila na? Oo, way sila. Way uyab. Ngano man? Ang butra lagi, bagong tuig na wala Japon kay mauyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Ikaw? Way uyab, kinsa diri way uyab. Pangitan na? Way uyab, kinsa diri way uyab. Sana all. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Dudong inday paminawa ni og dili kay makalikay sa akong istorya ni Mubay. Kabalong nay uyab gibiga-biga nimo, bantay hilak-hilak dayon mirisin nimo do. Ayaw naghulat lat baho kag lat dili nako kahunat kay pistin na pisagay. Likay 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 ayaw nagidamay, tanan walay pakay sa imong kaminatay. Okay kayo, lami kayo natukan ko, tanan lakingan nang uyab ni mo way ing ato. Kabalo ko nga nangita gyapon kag uyab, sana all magkauyab na ambot lang. Way uyab, Kinsa na? mauna sila. Way uyab, Sila na? oo way sila. Way uyab, Ngano man? ang butra lagi, bagong tuig na wala Japon kay mauyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Ikaw? Way uyab, kinsa diri way uyab. Pangitan na? Way uyab, kinsa diri way uyab.
biga biga di Japon kauyab. Kamomoy, man itong finish product kamomoy. O kanina, di ba, mapilit man karon ulit, no? Dito na siya kamomoy, di na siya mo pilit sa tunga kamomoy, no? O, tanawa, o. Ano siya kamomoy? Ano atong mga tirada, sobre tirada, o, tanawa, sa tunga, di na siya mono, o. O, kanina, mono sa tunga, di ba? Karon, di na. Ay, tuloy ng laban. Okay. Shoutout ko sa giyan, eh. Akong utol na gwapo. Mag-tweet, Twitter, pati po diha sa IG. Gusto ka chat, chat para manlaki. Karon chatan, mamili manon og lalaki. Gusto ko yab, gusto ka chat.